салом алейкум дӯстон. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи турниккашӣ аз 0 то 10 мо бояд турниккаширо ёд бигирем. рафтем. Якум ин аст ки дӯстон, мо инро бояд бидонем ки айни ҳол худи ҳол мо чандта турник кашида метавонем. баъзеҳо 1 то метавонанд, баъзеҳо 10 то метавонанд, баъзеҳо 20 то метавонанд. ҳар инсон мувофиқи қуввати худаш турник кашида метавонад ё дигар амалҳоро дар варзиш иҷро карда метавонад. имрӯз мавзӯи мо турниккашӣ аз 0 то 10 аст. яъне ки ман намедонам шумо дар кадом уровень қарор доред. может бит шумо 1 то турник кашида метавонед, может бит 3 то 5 то ё 10 то ё 20 то ё 30 то ё баъзеҳо ҳастанд, баъзеҳо 40 то метавонед. ман намедонам ки онҳое ки навичок ҳастанд, навёдгир ҳастанд, ба онҳо гуфтанӣ ҳастанд ки аввал шумо тарзи дурусти турниккаширо ёд гиред. видеои пешинамонро бинед. тарзи дуруст кашидани турник аст. дар бораи он ман видео карда ҳастам. имрӯза ман дар бораи аз 0 то 10 чӣ тавр бояд турник кашиданро ёд медиҳам. инро бибинед ки чӣ тавр турник мекашад. як бори дигар ман нишон медиҳам ба шумо. рафтем. ана ин тавр чӣ хеле ки дидем, даст рост, по ба ҳамҷавз, дастамо бо кист баробар мекашем. 1 2 1 2. вақте ки мебароем нафасро мебарорем, вақте ки мекунем нафас намекашем. ҳамин тавр турник мекашем мо. акнун қоидаи асосии нозукии асосиашро бинед ки мо бояд ана ин кисте ки ҳаст, кист мегӯям ба забони русӣ, ба тоҷикӣ намедонам чӣ ҳаст. ана кистамонро бояд ба қувват кунем. экспандер аст дар мағозаҳои варзишӣ, онро ёфта метавонем. ман расмашро ҳозир дар инҷо мемонам. ана экспандерро гирифта кистатонро қувват мекунед. 40% турниккашӣ аз ҳамин кисти инсон вобаста аст ки вақте кистамон ба қувват мешавад, дастамон ҳаминҷамо ё ана ин трипсепс паси дастамон қалон мешавад ё ба қувват мешавад, баъд мо метавонем турник кашида тонем. ана ин чизҳо ба мо ёрӣ медиҳанд. аввал кистатонро ба қувват кунед, баъд аҷманиро бисёр кунед, баъд ҳаракат кунед. аввало дар турник бинед чӣ тавр истодаанро. Sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad бигзор дӯстон, шумо дар турник накашед. аввал вақте ки наметавонед накашед. бигзор ҳамин бестед, ҳамин чӣ қадар ки метавонед, 1 минут 2 минут 3 минут 5 минут то 5 минута бестед. вақте ки турник кашида наметавонед бестед, ҳамин мушакҳои дастатон яъне кистоятон одат кунад ба турник кашидан. аввал меҷаҳед, меистед, овезон меистед дар турник, баъд дастатон вақте ки дард мекунад, обутоб меёвад, мушакҳои лозимае ки дар вақти турник кашидан ба мо ёрдам метавонад, он мушакҳо обутоб меёванд ва кушода мешаванд бадани мо. баъд мо метавонем ба бахши дуввум гузарем, яъне ки кашидан. баъд бинед чӣ кор мекунем. вақте ки дастҳои мо бо қувват шуд, вақте ки мо камтар метавонем кашида, баъд инро бинед чӣ кор мекунем. ана ин тавр ҳаракат мекунем, ним тогӣ мебароем, баъд бинед. баъд оста оста 1 тоги кашида метавонем, баъд 2 то мешавад, 3 то мешавад, 4 то мешавад, 5 то мешавад, баъд мо метавонем 10 то кашем. баъд як нозукиашро ман дар инҷо нишон медиҳам. ҳозир бинед ки вақте ки мо турник мекашем, бисёриҳо инхе мекашанд, инхе, баъзиҳо инхе мекашанд, инхе. инро бинед ки баъзиҳо ин тавр мекашанд, баъзиҳо ин тавр мекашанд. нозукиш дар инҷо аст. мо бояд ин тавр кашем, рост, ана инхе. баъзиҳо ин тавр мекашанд, ана инхе. ин тарзи нодуруст аст. бояд мо кифтамон сар диҳем, бо ҳама кифтамон баробар дастамон ана то бояд турник кашем. бинед нозукиашро ҳозир нишон метавонам.
fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words. بینید دوستان چطور ریخه میکشم چطور ریخه میکشم. بینید رفتیم یکم ریخه میکشم دست در اینجا هست با کیفر رو این طرز نادرسته طرزی درسته نه کمتر دست رو این طور میکشیم طرزی نادرستش این طور نادرست طرزی درست اکنون بینید که هنگامی تورنیک کشیدن باید پشتی ما یعنی سپینه ما چطور شد این طور نه این طور نه نه این طور Go leave it be, and this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching, yeah, it's burning, all this passion hurts me, I took action work. طرزی درستش همین طور بکشیم طرزی نادرستش این طور خیلی که گفتیم از پیش به ما معلوم است این طور کشیدن ممکنه همین طور میکشه آدم این طور به ما این طور معلوم است درست کمتر باید ما این خیلی کلی این خیلی کمتر کیفتمان رو با پوش گیریم راست کنیم میانمان رو این خیلی بکشیم این خیلی چه خیلی که در کچالکه میکشه خود رو انا خیلی نه اینکه این خیلی با یه بار دیگه گفته میگذارم وقتی که شما تورنیک کشیده نمیتونید یا میتونید یا کشیدن میخواهید از 1 تا 5 بروید یعنی که نویچوک هستید بعد از 5 تا 10 بروید شما میتونید اولا در تورنیک بیایید آویزان چفت بیستید وقتی که دستایتان آبوتاب میاد اون موشک‌های لازمه برای تورنیک کشیدن بعد شما میتونید به دوم تا بزنید یعنی به کشیدن نیم کشیدن بعد شما میتونید به سیوم اتاق بزنید راست کشیدن و با فایدهش کشیدن این را دانید که همه چی فایده و اصول خود رو دارد وقتی که ما میکشیم انا این تا باکیس برابر وقتی کشیدن این تا پشتمان هم این تا باشه نه اینکه این تا میکشیم پشتمان این تا باشه و پلچوک میدیم این طرزی نادرسته طرزی درستش همین تا راست میکشیم پشتو راست باشه و اون موشک‌های لازمه باید آبوتاب بیاورد وقتی که ما неправильно یعنی که طرزی نادرستش رو استفاده میبریم و ما ضرر دارد بیهوده نمیگویم که طرزی درست و نادرست طرزی درستش همیشه درست است طرزی نادرستش یعنی که نادرست است بیهوده نمیگویم این بود دوستان معلومات کوتاه ما درباره تورنیک کشیدن از 0 تا به 10 تا این دام بودم من نورمت فلوبک چمپیون جمهوری تاجیکستان اوید به مشغله کوچک استریت بارکاو در زیر نوار لایک گذاشتن و کامنتاری کردن و به دوستانتان این نوار رو پدلیسه کردن رو فراموش نکنید پادپیسیاسیون کنید ما رو پیگیری کنید ما راه به سوی آرزوها رو پیش میگیریم همراه شما به پیش میریم راه به سوی آرزوها رفتیم Fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get